Hello vlog, welcome to my guys. Tapos ligo guys, ihaw-ihaw muna kami guys ng ano guys. Tabugok tawag dito guys eh. Tabugok to no. Ito guys, tabugok tawag dito sa amin guys, tabugok. Yan. Sarap ihawin guys kasi napakalinaw pa ng mata baga guys oh. Preskong presko pa. Yan. Tabugok to guys ha, tabugok. Iwan ko lang kung anong tawag sa inyo nito. Bukay. Yan. Yan guys, tsaka inutusan ko yung pamangking ko guys, kuha ng dahon kasi dito lang kami kakain guys oh. Ilatag lang namin yung dahon guys. Wala na, solve na. Solve na yung tanghalian. Yan guys. Napakalamig dito guys, super. Grabing lamig. Ibang klase itong naliguan namin guys. Nasa tuktok talaga ng bundok guys. Tsaka yung taas nito guys, ito yung tawag nila na ano guys, Prayer Mountain. Kasi sa sobrang taas at tsaka sobrang lamig. Tsaka kuha na lang guys, malapit na pala dito guys sa langit guys. 5 na lang pamasahe guys, langit na. Kasi napakataas dito ng bundok na to. Ha? Sige. Karoon lang. Yan yung pamangkin ko guys, kumuha ng dahon guys. Yan. Saging sa probinsya guys. Saging sa probinsya. Sa Tagalog, ano yung sa Tagalog saging? Miracle fruit. Gagago. Miracle pa pa. Buisit.